सांग माने गुड मॉर्निंग। बर्तमान सकाळ 6:30 आमे माने बाहरी पड़लु जीवाई महेंद्रगिरी। तो मो सांग माने आगे जाऊँगी आमे पचर आउ 2 जन टोटाल आम 5 जन बाहर बर्तमान आम बाहरलु। अबे देगाल छक क्रॉस करलु पहुंचवा चिकिड़ी चिकिड़ी जरना जरना रास्ता मत जना ना से गला पर गूगल मैप नौ छिड़ा भाया। हाँ देख ए तो बाहर पड़लु आपर बर्तमान आम अच्छु महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी जरना पहुँची गलु से ऊपर मंदिर जाती जरना पहुँची गलु आखापाखि 30 किलोमीटर अच्छी जाऊँ बर्तमान कौन ला 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 भाई एबे गला बेलू रास्तार पड़ला यहाँ जी डर लगे भांगी ना कौन बोली रे देखिया देखिया जीवा आम कौन हो भांगला बोले गुच्छ न भांगला बोले भाग्य आमर ना आम जगह ऊपर भाई देखो भाई कि पानी जाओ देखो भाई ब्रिज पड़ी भाई है माने एपट जापट गोटे गाँव अच्छे ऊपर को देखुच ना छोट गाँडा आउ से गाँ को ए ब्रिज कनेक्ट कराई ब्रिज उठनु ए ब्रिज कनेक्ट कराई सियाड़े मेन रोड पानी आउची मस्त पानी आउची देख डर लगे जीवाई खाली डर लगे दुख सीना ना पानी बढ़िया अच्छे बाली कि पानी सफा अच्छे भाई तो बाली पूरा पकड़ मस्त कर बढ़िया कर भाई कि पानी सफा एकदम पूरा मजा पानी चलो आउर जा ऊपर पहाड़ पर जा मजा मजा आज देखिया और भाई महेंद्र बर्तमान आम पलि आसलु स्लो कर गाड़ी देखो भाई देखो 5 किलोमीटर ये प्लेस रू 5 किलोमीटर ये टिकट कटा हम से गेटा पड़ी से गेट पर टिकट कटा हम तापर आउ सब तो भ्यूटा देख कि भाई मान सब आसती के दुकान के अच्छी से दुकान बिकु भाई हाई गाइज कर दुकान अच्छी एकदम मजा पूरा लोक पूरा हिमालय फिमालय धरिक आसे एकदम मजा लगे ऊपर आसले मस्त लगे सब मजा लगे शीत लगे भाई टे सब रही कुत लगे मत गाइज टिकट काटलो जाऊँ पहाड़ पर्वत देखिया आगे किए आउन गाइज एत सुविधा कले खाली रोड पहुंचे टिकट भल जिन भाई धुआं गाइज इमती धुआं जे अलग प्रकार धुआं पूरा मो भाई देखो भाई कि दूध देखो भाई रोड देखो भाई ए सही तो रोड
बाहर का भाई किसी ये दृश्य देखा मिलूँ ये भितर पानी जाऊँ तो आसीधा के ओहो क्या ठंडा है पानी पूरा फ्रिज वाला ठंडा है ठंडा मस्त पानी उपरू किसी प्रकार दृश्य अच्छे भाई गाइज ऊपर जाओ हमें से हनुमान हनुमान गुफा किसी प्रकार रास्ता अच्छी ऊपर जा भाई मजा लगुच पूरा आउ टे ऊपर अच्छी गाइज लेट कर देखे चार्ज लगे 15-14 चार्ज ऊपर जाए पूरा हेला केन्दा रास्ता पहाड़ पर जाए जी पड़े अवस्था खराब गाइज पर जान नी अच्छी बोली रे हिंदी अच्छी जान पानी दौरान से कह जानते आनी था कुछ साल्ला पूरा गाइज किच्छू देखा धुआं धुआं देखा धड़ा गया देखा तब पूरा धुआं गया मोबाइल भाई हम मैंने जाऊँ कड़े कुंती गुंफा देखा कुंती गुंफा ना से कौन देख कुंती मंदिर देखा जाऊँ एपटे कि पतका लगा देख गाइज यहाँ कराई टे किसी प्रकार दृश्य अच्छे ऊपर को देख कि किसी दृश्य अच्छे समस्त बस पिया पी कर मैंने पिया पी पानी पीछे मेन जिन अच्छी बर्तमान आम जाऊँ भाई जगन्नाथ मंदिर देखा चलो जगन्नाथ मंदिर दर्शन करा कुंती मंदिर देखा से गोटे रहा
ସେଟା ସରିଲା ପରେ ସରିଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ଅର୍ଜୁନ ଗୁମ୍ଫା ପାଖ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନ ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଏଇଟା ତଳୁ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଏତିକି ଅଛି। ଟିକେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖାଯିବ ଭାଇ। ଏ ପଥରଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁହା ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ଟଙ୍ଗ 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 ଲୁହା ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ଏଇଟା ପଥର, ଏଇଟା ବାଡ଼ା ଦେଖିବା କେନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି, କେନ୍ ଟକ୍ ଟକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ଏ ପଥରଟା ହେଲା ଆଇନ ବାଡ଼ା, କେନ୍ ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ଲୁହା ସାଉଣ୍ଡ, ଲୁହା। ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ବନେଇନି ଏ ପଥର ଆଗେ ନେଇକି ବନେଇଛନ୍ତି ହେଲା ନା। ଏଇଟା କେନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଇଟା କେନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ତା କାଇଁ ଭୁଇଁ ଭୁଇଁ ନତେ ନା ଭୀମର କା ଗାଇସ୍ ଦେଖ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ହିଁ ରାସ୍ତା। ଗାଇସ୍ ଦେଖ କେମିତି ଦେଖ ଭିଉ ଦେଖିଲୁ ନା। ଆସ ପିଲା ଦେଖିରେ ଗୋଟାକା ହେଲା, ଗୋଟାକରେ ଆଉ ନାହିଁ ଦେଖିରେ। ମମ୍ମି ମତେ ପଚାରେ ଟଗର ଗଛ ପୁରା ଏଇଟା ନେଇ ଯା ପିଲା ଗୁଡୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ତ ନୂଆ ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ରହିଦେବୁ ଟଗର ଗଛଟା। ଦେଖ ଗାଇজ କେମିତି ଭିଉ ଦେଖ। ଏମିତି ରାସ୍ତା, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଗାଇଜ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ। ଏଇପଟରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏକଦମ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହାଲତ ଅଛି। ସେ କ'ଣ ଡାକୁଛି, ରାସ୍ତା ଦେଖା କହୁଛି ମୋତେ। କେମିତିକା ରାସ୍ତାଟା ନା ଗାଇଜ, ଦେଖିବା ଛେ କାଠ ଫାଟ ଯାଉଛି ଗାଇଜ। କେମିତି ରାସ୍ତା ଦେଖ ଗାଇଜ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ଏ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯାଇକି ପୁରା
ବଢ଼ିଆ ଭିଉ ଆସୁଛି। ଆସ ଭାଇମାନେ ଆସ ବୁଲିକି ଯାଅ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକି ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଆସ। ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ବାକି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ପୁରା ଏତେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଯେ ଆଉ କହିହେବନି ଏତେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି। ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ଯାବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ପାହାଡ଼ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଫିଟ୍ ହେଉଛି ପୁରା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେବ ପୁରା ମସ୍ତ ଜାଗା ଅଛି। ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ଭାଇ ହେଲା ଦେଖିବ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ପୁରା ମଜା ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି। ଯାଉଛୁ ଆମେ କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ତାଙ୍କେ ମାଙ୍କ ଡେଇଁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଗାଇଜ୍। ଆମେ ଡେଇଁରେ ଆମେ ତ କମ୍ କି କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଯିବା। ଏବେ ସରିଲା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର। ତାପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କେମିତି ଦେଖ ଭାଇ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଶୁତୁରମୁଖର ଅଣ୍ଡା ମିଳିଲା। ଶୁତୁରମୁଖର ଅଣ୍ଡା ଏଇଟା ଶୁତୁରମୁଖା ଅଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ ସ୍ନେକ୍ ଏଗ୍। ଏ ସ୍ନେକ୍ ଏଗ୍ ଗାଇଜ୍ ସାପ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜରୁରୀ ନୁହଁ ସେଇଟା ଆମର ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ। ସେ ମନ୍ଦିରଟା କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ବାକି ବହୁତ ତଳକୁ ଆସିଲୁ। ପବନ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ଗାଇଜ୍ ମଜା ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ପାଗଟା। ଦେଖ କେମିତି ଭିଉଟା ଦେଖ କେମିତି ଖାଲି ଅଛି କି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ପିନ୍ଧ ଦେଖ ଗାଇଜ୍ ତାଙ୍କେ ତଳକୁ ଦେଖାଯାଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଦେଖିବ ନା ରାସ୍ତା କେମିତି ଦେଖ ଏ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଅଛି ଦେখ ନା ଗାଇଜ୍ କେମିତି ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ରାସ୍ତା ସବୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ। ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା ଗାଇଜ୍ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ଦେଖ କେମିତି ପାଣି ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲାଣି ମଜା ଲାଗିବ। ଦେଖ କେମିତି ଅଛି ଏ ଜାଗା କେମିତି ଅଛି ଦେଖିଲ ନା ଗାଇଜ୍ ସେ ପାଣି ଯାଉଛି ଏପଟେ। ଗାଇଜ୍ ଗୋଟେ ପଥର ଏଇଟା ଏତେ ଶିଉଳି ପଡ଼ୁଛି ଘର ଖସୁଛି ପୁରା ଶିଉଳି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇମାନେ। ଦେଖ କେମିତି ପଥରଟା ଏଇଟା ଦେଖ କେମିତି ପଥରଟା ଶିଉଳି ପଡ଼ୁଛି ପାଣି ଯାଉଛି ପୁରା ଫଗ୍ ହେଇଗଲା ଗାଇଜ୍ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଦେଖ ଏଇଟା କେମିତି ଦେଖ। ତୁମେରି ମନ କଚ୍ଚା ଏ ମାଇକା ଥଣ୍ଡାରେ ପାଣି ଗୋଡ଼ ଖସୁଛି ବୋଲୁଛନ୍ତି ତ ଭାଇମାନେ ଆମର। जो मेरी मन को चाहती है ସେଇଟା ପରା ଜାଗା ସବୁ ଅଛି ଏଠି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ବୋଲୁଛି ଗାଇଜ୍ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ତ ଜାଗା ସେଇ ଏମିତି ଝରଣା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝରଣା ଅଛି। ପିଲା ଏଇଠି ଗୋଡ଼ ଖସୁଛି ପିଲା ଏଇଠି ଗୋଡ଼ ଖସୁଛି। ତାରିଣୀ ମା ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା ଭାଇ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଭାଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଉଛୁ କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ଜାଗା ପୁରା ତିନ୍ତି ଯାଇଛି ଭାଇ ପୁରା ଓଦା ତୁମ ସର୍ବଡ଼ିଆ ଓଦା ହେଇଛି। ଫୋନ୍ ମୋର ସାଇଡ୍ ପୁରା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଅଛି ଆଇରେ 5% ଚାର୍ଜ ଅଛି ବାସ୍ ସେତିକି ଆକା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ କେମିତି ଭିଉଟା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିଉ ଭାଇ ଚୁଡ଼ି ଏଇଟା ଭିଉ କା ଗାଁରୁ ପଳେଇଲା ଆମେ କ'ଣ ଏ କା ଘରକୁ ପଳେଇଲା ନା କ'ଣରେ ଏଇଠି ଭାଇ ଏଇଟା ବୋଧେ କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିରଟା ବୋଧେ ଏଇଟା ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଏମିତି ତ ଦେଖାଯାଉ ଏଇଟା ବୁଲିବା ପାଇଁ ବିଜାର ହବ ଟିକେ।
ବୁଲିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବିଚାର ହବ ବୋଧେ ଗୋଡ଼ ଖସୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ବୋଧେ ଏଇଟା ରେ ଏଇଟା ଭାଇ କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଏମିତି ଘର କରି ଏଇଟା ରହୁଛନ୍ତି ଏକା ସବୁ ମାଟିରେ ଘର ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ବା ମାଟିରେ ଘର କରି ରହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ କିଛି ଏଇଭଳି ସିନ୍ ଆସୁଛି କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିରର और ଏଇଟା କୋଉଟା ଏଇଟା ନା ଇଆଡ଼େ और ସିଆଡ଼େ ଅଛି ଓହୋ फाइनाली कुंती मंदिर भी पहुँच गलु हाँ यहाँ देखा जाऊनि किसी और यहाँ कुंती मंदिर रास्ता फाइनाली कुंती मंदिर पहुँच गलु देख फाइनाली ଏବେ जाए पूरा बुलुल खोजी खोजी फाइनाली कुंती मंदिर पहुँच गलु यहाँ से कुंती मंदिर वर्षा हो पूरा फग 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 ओनली फग वर्षा फग 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 ओनली फग वर्षा खाली वर्षा आउ कि ना वर्षा 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 ओनली वर्षा वर्षा देख कुंती मंदिर आगर भ्यू देख एमती कुंती मंदिर देखा जाए भर को प्रवेश कर भाई प्रवेश करू करू किसी यही प्रकार दृश्य देखा मिलूँ आम कुंती मंदिर रे सोलार लगी कहीं बोले करंट व्यवस्था ना गाँव बोधे मे बी कुंती मंदिर यहाँ भाई कुंती मंदिर